Wag daw guys, sabi ng mga tropa, wag daw, wag. Oh. Morning. Sa camera. Morning promise. Morning promise ha. Then. Kasama kayo. Oh, yun oh. Banayad lang tayo. Banayad lang yan. Single lang tayo. Good morning guys. Sunday ride, DMCR again. DMCR tapos magano kami sa Larang Loop. Yun yung napag-usapan ng tropa. Okay guys, kita-kits. Yan o, buo pa rin o. Yan ang magandang takbuhan guys. Yan, maganda no. Ano eh? Sa Banayan. Uy, huwag kayo magsabi ng ganyan ha. Ha? Yan o, pinupuli ka to sa bagal o. Marahit namin. Ayan sila o. Day ride. Day. Legit, banayad lang oh. Banayad lang? Oh, yan oh. Oh. Recovery ride lang. Dahan-dahan lang guys, dahan-dahan lang. Ayan guys, 40-40 lang ito. Ayan na kami guys, generate lang oh. Oh no! Wag daw. Wag daw guys, sabi ng mga tropa, wag daw, wag. Pinakita kami eh. Wag daw, wag. Ito, kapagod. NANI?! Ayan guys, naputulan pa kayo. Hindi pinakawalan na JD eh oh. Nakapagpigil kaya ako. Meron, sino kayang dumugtong? Yun eh. Grabe ka JD. Yun eh. Biglang lumabas na ganyan, naka-time trial. Sabi na eh. 2 segundo lang, dumikit na kagad eh. Sino dumikit? Yeah. Bigla pa naman yung lumabas sa drop eh. Ang tunog, biglang bumilis yung ano eh. Ayoko na, sabi ko. Yun o, yan ang topo oh. Sunday Banayad. Banayad, walang titig. Yun o. Ano ko pa naman, okay na kanina. Oh. Okay na yung takbo natin. Okay na talaga, 40-40 na nga eh, Banayad na eh. 40-45. Ano masabi mo sa ride natin guys? Ito, last pump.
Ma! Nasa vlog na ako. Oh, Joe, what can you say about our ride today? Chill day, right? Yan o. Yan o. To pull all the way, but then but something I will look at a bit. Oh. Oh. Oh, another Sunday Banayad ride, guys. Oh. Ano masabi mo, brother Boomer? Isang pinakamagandang double ride, 80 kilometers per hour, Yan o. within 2 kilometers only. Yan o. Yan o. Ano natin, banayad lang tayo pag Sunday, recovery lang. Oh. Yan. Oh. Sige, anong masasabi natin? Oh, yan. Ano masabi mo? Okay naman. Okay naman, no? Shout out kay Brother Herman. Yan o. Oh.